की नए प्रशासन के रूप में मंगलवार को आईएएस अधिकारी और बिमला ने औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में वह उत्तर बंग विकास विभाग की सचिव के पद पर कार्यरत है। मंगलवार सुबह नगर निगम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर शहर की वर्तमान स्थिति, प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के विभिन्न वार्ड इलाकों में जल भराव की स्थिति को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में आर बिमला ने कहा है कि आम लोगों की परेशानी कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इन क्षेत्रों में पानी जमा हुआ है और इन इलाकों में जल निकासी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसकी समीक्षा कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। शहर के विकास और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्होंने सभी के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। पूर्व मेयर तथा वार्ड सदस्य 33 के पार्षद गौतम देव सहित शहर के सभी जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय बनाकर प्रशासन बोर्ड कार्य करेगा। साथ ही नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आपसी समय पर विशेष जोर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेयर गौतम देव ने इस्तीफे के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम का बोर्ड भंग हो गया था। इसके बाद प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने और नागरिक सेवाओं बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासन नियुक्ति करने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के तहत आर बिमला ने सिलीगुड़ी नगर निगम की प्रशासन के रूप में कार्यभार संभाला। वर्तमान में जल भराव, सड़क और जल निकासी व्यवस्था में सुधार, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य नागरिकों सेवाओं से जुड़े मुद्दे नई प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में मौजूद है। हालांकि कार्यभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने का आश्वासन दिया। আজকে প্রথমেই গিয়ে ওনাকে শুভেচ্ছা জানালাম। আমরা আমার সাথে আমাদের সহ কাউন্সিলররা সাথে ছিলেন বিবেক সিং, অনিতা মাহাতো, শালিনী ডালমিয়া, মঞ্জুশ্রী পাল। যেহেতু আপনার সমস্তই ঘটনাক্রম আপনার অবগত যে বিগত বোর্ড পারেনি বলে আজকে রাজ্য সরকার বাধ্য হয় এখানে প্রশাসক বসাতে হয়েছে। তো বিষয়ে আমরা সমস্ত শিলিগুড়ি বর্তমান পরিস্থিতি ওনাকে অবগত করালাম যে আজকে দিনে মনসুন একটা প্রায়োরিটি বেসিসে দেখা দরকার, কারণ অনেক ওয়ার্ড কিন্তু একটা বন্যার মতন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তো জল নিকাশি ব্যবস্থার বিষয়টা আমরা ওদেরকে কিন্তু অবগত করিয়েছি। ম্যাডাম কিন্তু খুব সিরিয়াসলি ম্যাটারটাকে নিয়েছেন। তার সাথে সাথে পূজা প্রিপেয়ারনেস নিয়ে আমি বললাম যে এখন থেকে আমাদের কিন্তু প্রিপেয়ারনেস নিয়ে কিন্তু আমাদের এখনই ইমিডিয়েট স্টেপস নেওয়া উচিত। তো উনি এই বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ লিখেছেন। কারণ হচ্ছে অনেক রাস্তাঘাট ভেঙে পড়েছে, পটহোলস তৈরি হয়েছে। যেহেতু আমাদের রাজ্যে পূজা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা আমাদের ইভেন্ট হয়, সেই সময় প্রচুর শ্রদ্ধালুরা রাস্তায় থাকেন। তো এই বিষয় নিয়ে কিন্তু অবগত করালাম। তার সাথে আমাদের কাউন্সিলররা তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এলাকা নিয়ে বললেন। উনি খুব প্রায়োরিটি নিয়ে কথাটা শুনলেন। আর আমি জানি উনি একজন অভিজ্ঞ প্রশাসক, দীর্ঘদিন এসজেডিএতে ছিলেন, আজকে এনবিডিতে আছেন আর এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়েছেন। আশা রাখি আগামী দিন আমরা পূর্ণ সহযোগিতা ওনার সাথে থাকবে, যেহেতু মানুষকে পরিষেবা দেওয়া দরকার। শিলিগুড়ি একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, চারদিকে মানুষ এখানে আসেন, ট্যুরিজম স্পট আছে, তার সাথে একটা বড় বাণিজ্য কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই আমরা চাই যে প্রশাসক ইমিডিয়েটলি উনি মিটিংও করেছেন সবাইকে ডেকে। আমার মনে হচ্ছে আজকে থেকেই উনি মানুষকে কিন্তু কাজে লাগাচ্ছেন যে ইমিডিয়েট কনজারভেন্সি বিভাগকে ইমিডিয়েট আমাদের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিভাতে হবে। কারণ এরপরে কিন্তু ডিঙ্গির মৌসুম চালু হবে, সেই সময় আমাদের দেখতে হবে ডিঙ্গির সাথে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়। কারণ বিগত বোর্ড যেটা করেছে ওই হিসাবে তো কিন্তু আগে ভারী বিপর্যয়ের মুখে কিন্তু শিলিগুড়ি মানুষকে ফেলে দিয়েছে। যাই হোক, আমরা আমাদের কথা ওনার সামনে তুলে ধরলাম। উনি খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে একজন অভিজ্ঞ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসেছে। আশা রাখি ওনার সহযোগিতা আমরা সকলেই পাব। উন্নত তো দেখতেই পারে, কিন্তু আইন তো মানতে হবে। ওনাকে তো কেউ মানছেন না। ওদের দলেই তো ভারী ডামাডোল পরিস্থিতি ছিল। সবাই আমরা শুনলাম যে উনি মেয়র হতে চান, কিন্তু 24 জন কালকে সাইন করলেন, ওনার সাইন ছিল না। আমি তো আসেই কালকে বললাম যে 24-এর মধ্যে অনেকেই তো আমি দেখতে পাইনি। সে সাইনের ভেরিফিকেশনও কিন্তু আমি দাবি করেছি, দেখি কমিশনার কী করে।